Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi akan menjelaskan tentang writing explicit cursors. Objectives: distinguish between an implicit and an explicit cursors. Discuss when and why to use an explicit cursors. Use a PL/SQL record variable. Write a cursor for loop. About cursors: every SQL statement executed by the Oracle server has an individual cursor associated with it. Implicit cursors is declared for all the ML and PL/SQL select statements. Explicit cursors declare a name by the programmer, then explicit cursors function. There are cursors to active set, and then there are table like this. Controlling explicit cursors. The first declare, create a name SQL area, open, identify the active set, and then fetch, load the current row into variables, empty, if no, back to fetch, and then if yes, go to close. In empty set test for existing rows, return to fetch if rows are found, and then close, release the active set. Controlling explicit cursors. The first, open the cursors. Second, fetch a row. The third, close the cursors. Like this, open the cursors, and then fetch a row using the cursors pointer. Continue until empty, and then close the cursors pointer. Declare the cursor. Syntax: cursor's name is select statement. Do not include the into clause in the cursor's declaration. If processing rows in a specific sequence is required, use the order by clause in the query. Example, like this, declare cursors mp cursor is select statement, and then and etc. Opening the cursors. Syntax: open cursor's name. Open the cursor to execute the query and identify the active set. If the query returns no rows, no exception is raised. Use cursor's attributes to test the outcomes after a fetch. Fetching data from the cursors. Syntax: fetch cursor's name into variable record name. Retrieve the current row values into variables. Include the same number of variables. Match each variable to correspond to the column positionally. Test to see whether the cursors contains row. Fetching data from the cursors. Example, like this, loop, fetch emp cursors into vmno, vename, exit when, blah blah blah, process the retrieve data, and loop. Close the cursors. Syntax: close cursor's name. Close the cursor after completing the processing of the rows. Reopen the cursors if required. Do not attempt to fetch data from a cursor after it has been closed. Explicit cursors attributes. Obtain status information about a cursor. Attribute is open, type boolean, description is evaluates to true if the cursor is open. Not found, type boolean, description is evaluates to true if the most recent fetch does not return a row. Found, type boolean, evaluates to true if the most recent fetch returns a row complement of not found. Row count, type number, description evaluates to the total number of rows returned so far. The is open attribute.
Fetch row only when the cursor is open. Use the isOpen cursors attribute before performing a fetch to test whether the cursor is open. Example like this: if not AMP cursors is open, then open AMP cursors, and if loop fetch AMP cursors. Controlling multiple fetch. Process several rows from an explicit cursors using a loop. Fetch a row with each iteration. Use explicit cursors attributes to test the success of each fetch. The not found and row count attributes. Use the row count attribute to retrieve an exact number of rows. Use the not found cursors attribute to determine when to exit the loop. Example like this: cursors and record. Process the rows of the active set by fetching values into a PL/SQL record. Like this. We can see it. Cursors for loops. Syntax: for record name in cursors name loop, statement 1, statement 2, and etc. and end loop. The cursors for loop is a shortcut to process explicit cursors. Implicit open, fetch, exit, and close occur. The record is implicitly declared. Cursor for loops. Print a list of the employees who work the sales department. Like this. Then cursors for loops using subqueries. No need to declare the cursors. Example like this. Thank you for your attention. Untuk latihan soal nomor 1, jalankan skrip berikut ini untuk membuat tabel baru dengan nama top docs yang menyimpan gaji atau salary dari pegawai. Create tabel top docs salary number 8,2. Untuk soal latihan nomor 1 yaitu menjalankan skrip yang ada pada menjalankan skrip berikut ini untuk membuat tabel baru dengan nama top docs. Di dalam soal yaitu terdapat create tabel top docs. Maka kita execute. Jika sudah, maka tabel akan tercreated. Untuk latihan soal nomor 2 yaitu buat program PL/SQL untuk menyimpan data N pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal, N diinputkan nilainya sama dengan 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Keterangan: gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N, lewatkan nilainya pada blok PL/SQL block melalui variabel substitusi ISQL+. Jika kedua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji dalam tabel top docs. Uji program dengan memasukkan nilai N yang tidak umum, misal N sama dengan 0 atau N lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employees. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan N nilai gaji tertinggi. Untuk soal nomor 2 yaitu kita membuat program PL/SQL untuk menyimpan data N pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Maka kita ketikkan coding SQL seperti berikut ini. Kita define N itu sama dengan 5. Kemudian kita deklarasi variable salary yaitu employees.salary %type. Kemudian cursors MP choose is select salary from employees order by salary DSC. Kemudian kita proses mulai begin. Kita membuka open AMP choose. Kemudian kita loop. Kemudian di fetch AMP choose into v salary. Kemudian jika kita tutup, maka ketika ditutup, exit when keluar ketika AMP choose person row count lebih dari N. Sedangkan N di sini tadi yaitu kita kasih nilai yaitu 5.
Kemudian kita cetak menggunakan DBMS output.putLine, kita cetak V salary yang diinsertkan kepada insert into top doc salary, valuesnya V salary, kemudian kita tutup loopingnya, juga kita tutup emp choose-nya, kemudian end. Coba kita execute, maka akan tampil 24.000, 17.000, 17.000, 14.000, dan 13.500. Untuk latihan soal nomor 3 yaitu buat program PLSQL untuk menampilkan data pegawai, last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya, letakkan dalam variabel substitusi. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID sama dengan 101 atau 124, tampilkan pesan last name, gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan last name, gaji tidak perlu naik. Keterangan, ketik set echo off supaya tidak perlu menampilkan kode PLSQL setiap kali menjalankan program. Untuk soal nomor 3 yaitu kita membuat program di mana akan menampilkan data pegawai yang bekerja di departemen tertentu. Kemudian jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID-nya 101 atau 124 akan menampilkan pesan gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, maka akan menampilkan gaji tidak perlu naik. Maka sintak SQL yang akan kita tuliskan yaitu seperti ini. Set echo of define dep ID 10 sama dengan 10 kita define, kemudian kita deklarasikan vname employees.lastname %type menggunakan cursors cursors is, kita menggunakan select statement di mana select last name, salary, manager ID from employees where department ID sama dengan dan dep ID. Kemudian kita proses lewat begin for emp record in emp cursors, terus kita looping. Di dalam looping tersebut terdapat if, ada kondisi jika gaji dari emp kurang dari 5.000 dan emp record.manager ID-nya 101 atau sama dengan 124, maka yang tampil yaitu gaji perlu dinaikkan. Nama dari pegawai tersebut, kemudian gaji perlu dinaikkan. Kemudian jika tidak, maka pertama salary yang akan ditampilkan, kemudian nama dan gaji tidak perlu dinaikkan. Kemudian end if, kita tutup loopnya, kemudian end, kita tutup programnya. Kemudian ayo kita sekarang mencoba untuk mengeksekut. Seperti di bawah ini terdapat gajinya itu 4.400, di mana namanya yaitu Wallen, gaji perlu dinaikkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.